Maayong adlaw mga ka-Fiscal EJ. Usa sa pinaka-tense o pinaka-importanteng exchanges sa impeachment trial happened during the questioning of former COA Auditor Attorney Roderick Wamil by Senator Judge Amy Marcos. Sa unang tanaw, mura lang siyang technical discussion bahin sa COA rules. Pero kung imong himuong layer by layer analysis, makita nimo nga ang ilang gilalisan dili lang accounting issue. Ang ilang gilalisan mao gyud ang accountability ni Vice President Sara Duterte. Halos gipugos ni Senator Amy si Attorney Wamil nga moingon nga ang Special Disbursing Officer o SDO ra ang accountable officer sa confidential funds. Maupod ni ang legal narrative nga karon gisandigan sa depensa. Simple ra ang ilang argumento. Ang Special Disbursing Officer ang nidawat sa cash advance. Siya ang nagkupot sa kwarta. Siya ang nag-disburse. Siya ang naghimo sa liquidation. Busa kung adunay problema sa liquidation, kulang ang supporting documents o adunay irregularity sa paggamit sa confidential funds, ang dapat manubag kuno mao ang SDO, not the Vice President. Sa akong tan-aw, mao gid ni ang ilang strategy. I-shift ang legal spotlight gikan sa Vice President ngadto sa iyang mga Special Disbursing Officers. In other words, kung adunay mahimong manubag, himuon silang fall guys. Pero wala muuyon si Attorney Wamil. Sa dihang gipugos siya nga motubag og yes or no, wala siya ni yes. Ang iyang tubag, not entirely correct. Ug para nako, sakto ang iyang punto. Oo, accountable officer ang SDO. Walay debate ana. Pero ang pangutana, dili manggod kung accountable ba ang SDO. Ang pangutana mao, siya na ba dayon ang accountable ra? Kana ang wala gisulti sa joint circular. Murag usara ka provision sa circular ang gingbasihan sa depensa pero gibaliwala ang uban. Kay kinsa man ang nag-authorize sa paggamit sa confidential funds? Di ba ang Vice President? Kinsa man di ay ang nag-aproba sa expenditures? Di ba ang Vice President? Kinsa man di ay ang nag-certify sa confidential fund utilization report? Di ba ang Vice President? Ug kinsa man di ay ang adunay overall responsibility sa pagsiguro nga ang paggamit sa confidential funds compliant sa joint circular? Di ba ang head of agency? And for both the OVP and the DepEd, ang head of agency mao si Vice President Sara Duterte. Maunang para nako, sayop ang premise sa depensa nga tungod lang kay adunay gi-designate nga Special Disbursing Officer, mahimo nang mawala ang accountability sa head of agency. Dili na mao ang nakasuwat sa joint circular. In fact, ang circular mismo naghatag og independent responsibility sa head of agency. Lahi ang accountability sa SDO, lahi usab ang accountability sa head of agency. Ang usa, dili pwede mo papa sa usa. Kung dawato nato ang legal fury sa depensa, dangerous kaayo ang president. Kay ugma, ang usa ka cabinet secretary, for example, mahimong moingon, dili ako ang accountable, ang akong disbursing officer ang pangutan-a. Ang usa ka governor mahimong moingon, ang accountant ang manubag. Ang usa ka mayor mahimong moingon, ang treasurer ang responsable. Ug bisan ang presidente mahimong moingon, ayaw ko ninyo pangutan-a, ang disbursing officer ang nagkupot sa kwarta. Kung mauna ang balaod, unsa pa man di ay ang pulos sa accountability sa head of agency? Ngano pa man siya ang mo-authorize sa paggasto? Ngano pa man siya ang mo-certify nga legitimate ang paggamit sa confidential funds? Ngano pa man siya ang adunay supervisory responsibility kung tanan di ay mahimong ipasa sa subordinate? Kana ang absurd consequence sa legal fury sa depensa. Ug para nako, dili ka na mao ang gisulti ug labaw sa tanan, dili ka na mao ang tuyo sa joint circular. Now, usa pa ka butang. Murag gusto sa depensa nga ang prosecution kinahanglan mo pamatuod nga gibulsa ni Vice President Sara Duterte ang kwarta. Apan para nako, dili ka na ang central issue. Tinuod, ubos sa COA rules o sa Notice of Disallowance, kung dili husto ang pag-account sa public funds, adunay presumption nga gi-convert o gigamit para sa personal use ang pondo. Apan para nako, sayop ang pag-frame sa issue. Dili ang pangutana kung gibulsa ba ang kwarta. Ang pangutana, kung gigamit ba ang confidential funds subay sa balaod o kung gimisuse ba kini. Another question, nasunod ba ang safeguards na gi-require sa joint circular?
Kumplito ba ang documentary requirements? Naipakita ba nga ang confidential funds gigamit gyud alang sa legitimate confidential operations? O ang mga dokumento nga gisumite kulang, questionable, fictitious o dili makapamatuod sa lawful use sa public funds? Kana ang mga issue nga kinahanglan tubagon. Kaya ang impeachment dili man malversation case, dili usab kini theft case. Ang impeachment is ultimately about constitutional accountability ug fitness to continue holding public office. Ug para nako, adunay duha ka paagi nga mahimong ma-violate ang public trust. Una, kung ang misuse sa confidential funds intentional. Ikaduha, bisan walay direct proof nga intentional, kung ang nahitabo resulta sa gross negligence sa pagdumala o pag-supervise sa pondo sa katawhan. Kay kung ikaw ang head of agency, ikaw ang nag-authorize, ikaw ang nag-aproba, ikaw ang nag-certify, kung ikaw ang adunay overall responsibility sa paggamit sa confidential funds, lisod kaayo isulti nga wala kay accountability tungod lang kay adunay special disbursing officer nga nagkupot sa kwarta. Sa katapusan, para nako, simple ra gyud ang issue. Ang special disbursing officer mahimong accountable. Pero dili ka na pasabot nga ang head of agency dili na accountable. Kay kung ang pag-designate lang og special disbursing officer igo na aron ang head of agency makalikay sa responsibilidad, then ang joint circular mahimo na hinuon instrumento sa pag-evade sa accountability. Public office is a public trust. Ug ang public trust dili mahimong i-delegate, dili mahimong i-transfer ug dili mahimong ikarga sa ubos aron lang ang naa sa taas makalikay sa responsibilidad. So, dinhilang usa ko kutob kini si Fiscal EJ. Daghang salamat ug kita-kits sa sunod nga Bisaya Legal Explainer.